तो मो पार आज 100 टका जदि बो आज पूरी तरकारी करके दब मत मुझे आज 100 टका गिफ्ट देवी बो पचारे बो जो पूरी तरकारी कर दब मुझे 100 टका देवी ठीक अच्छे चला बो से कथा मो पार आज 100 टका जदि तू आज मत पूरी तरकारी खइलु ताले मुझे देवी 100 टका तू करू 100 टका नबू तो आग कर सारा पर देवी है दूसरी तू नबू तो फाइनाली भाई आसिकला आमर पूरी तरकारी बो नहीं आसलुटी तो कथा अनुसार 100 टका दर एथर जोटा करू आग पैसा दे कर ठीक अच्छे चलो खाया हेलो गाइस गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ केमती सब भल अच्छ तो आज हूँ गुरुवार सेम भाई मो गुरुवार है मोर कहीं भिडियो कथा मन पड़े मुझे ब्लॉग कर दूसरी तो आज गुरुवार मंगलार ओ सॉरी आज मंगलवार पटे आज संक्रांति से खाली गुरुवार है तो आज हूँ संक्रांति मंगलवार तो 2-3 दिन है भिड कर कहीं पिकनिक जाइलु 2 दिन बंद थी तार आसला पटे देह भल ना थंडा फड़ा जाता तो बंद थी भिड तो ये स्टार्ट होगा ये पूरा कंटिन्यू चलो घोष ब्लॉग भी मुझे कर आज रात पुणी थर हम बुझल आज सर तो दूसरी गोटे कह तू गुड मॉर्निंग कह गुड मॉर्निंग तो आमर जो पुराना घर सब गछ फछ थी सब जा बोरे नहीं आस देखते तो बहुत टेंशन ने बहुत गछ आसुना कौन बोली बट गछ के गछ के फाइनाल गछ पलि आसला टीवी पे आंटीना भी आसना से गाड़ीटा भी आम पड़ा गाड़ीटा भी पलि आसला सब जिन मैनेज करा पड़ो गाड़ीटा पुणी ग्यारेज देवा पड़ो देखा जो के हो धीरे धीरे सब तो आज जो वीडियो आज जो वीडियो हम जाऊँगी वीडियो एथिरा कर आज मोर इच्छा हो पूरी तरकारी खाया जेहतु आज संक्रांति तो मु आज देखो फ्रेश है ना जस्ट उठिली तो मो पार आज 100 टका जदि बो आज पूरी तरकारी करके दब मत मुझे आज 100 टका गिफ्ट देवी बो पचारे बो जो पूरी तरकारी कर दब मुझे 100 टका देवी ठीक अच्छे चला बो से कथा मो पार आज 100 टका जदि तू आज मत पूरी तरकारी खइलु ताले मुझे देवी 100 टका तू करू 100 टका नबू तो आग कर सारा पर देवी है दूसरी तू नबू तू तू कौन खाइबू तू पूरी तरकारी खाइबू कि कौन मत मत पूरी खायर अच्छी तू दबू मुझे 100 टका देवी है तोर एटा हूँ चैलेंज ओके तो चलो भाई बहुत चैलेंज नेला 100 टका पूरी तरकारी खाइब तो मुझे बर्तमान जाऊँ फ्रेश फ्रेश हो जाए तापर आप देखा तौक जीवार अच्छे अलिया देवाक आग फ्रेश हो जाए देन आप कथा हो तो चलो मोर फ्रेश फ्रेश सरी आप गोटे कथा कह तो भूली जाइए तो आज हूँ डिसेम्बर 16 तारिख मो भणजार जन्मदिन तो आपण गोटे छोटिया अनुरोध मो भणजा को जब पार्टी कमेंट रे हैप्पी बर्थडे गेलु लिखी विश करंतु बहुत बढ़िया लगे मत भी आउ मो परिवारटा को तो मो तरफ आम गेलु भाई की हैप्पी बर्थडे गेलु सब खुशी रह भगवान तो करंतु बहुत आगू जा आउ बहुत ना कमा बुझल तो बर्तमान मोर कार्यक्रम सरीगला चलो जी खाइया भोक लगे खाई जो तलिया पकड़ जा ना कौन गोटे करवा आउ बो तो मुझे चैलेंज देती बो केत कम्प्लीट कर जाना ना बर्तमान उपमा तरकारी आम खाईदे तापर देखिया कौन हो मुझे मो गाइज मानू कि गेलु को बर्थडे विश करने बो आ गए कथा भाई 2026-2025 कौन गला मोप यूट्यूब माने जानी हेले डिसेम्बर मसरे माने नवेम्बर टू डिसेम्बर मसरे जो सब यूट्यूब टिके माने मत लगुच 1% ग्रो कर 2026 पूरा जो कहते पूरा आंठू को लहुलण करदेवी ये भाई कंटेंट भाभी ना 26 पकई खेल आप देखूँ जो मैंने देखुं लाइक सब्सक्राइब कर रख एमती एमती बेल आइकन बजे बढ़िया बढ़िया वीडियो आनी आप देखिए आप निश्चिंत भल लगे ठीक अच्छे चल जा बर्तमान खाया बहुत हावा बाजी होगा कर देखा पड़े चलो खाया आज सकाଳେ आमर टिफिन बो देछन आमर उपमा को डाली चलो जीवा को ग्रहण करवा बो नहीं जाओ खाई पारिनी खाली बाहर को जीव बोली खाली प्लान कर हैं ओए देखे आटे देखे देख 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 बाहर जीवु तो प्लान सक्सेसफुल हेनी घरे दिथर मुझे सारा खाली प्लान कर बाहर को जीव बोली दुच्छन पुराणा घरे
ବୋକଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ପୁଛା ନା? ପୁରୁଣା ଘରେ ଭାଇ ଆମର ପୋଛାଟା ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ପୋଛା ଗୋଟେ ଗାୟବ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ଆଣ୍ଠିକି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡୁଛି ସେ ପୁରା ପୋଛା। ଘର ଛାଡ଼ିଲୁ କୁଆଡ଼େ ପୋଛା ଗାୟବ। କ'ଣ କହିବ ସେ ଆଣ୍ଠିକି ସବୁ ମାରୁଛି, ନ ମାରିଲେ ନ ଚଳେ। ତାର ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେ ତ ବୋଉ ଜାଣିଛ କରିବ। ଏମିତି କ'ଣ କରିବା କଥା? ତୁ ଗଛକୁ ଏତେ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛୁ? କ'ଣ କଲୁ ଦେଖିଲୁ ରସ ନା? ହେଇଥିରୁ ମାଟି ପଇଲାଣି ଅଧେ ଏପଟୁ। ଏଟା ପୁଦିନା ଗଛ ବେ? ସେଇ ଯୋଉ ପୁଦିନା ଖାଉଛି ନା ସେଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଏଇଟା ମନ୍ଦାର ଉଇଥି ଟଗର। ସେଇଟା ହଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ସେଇଟା ବି ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଏଇଟା ବି ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଏଇଟା କେତେଟା ମନ୍ଦାର ଗଛ ହେଲାଣି? ଏଇଟା ବି ଏଇଟା କୋଉ ସେଇଟା ଏଇଟା ବି ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଏଇଟା ଏଇଟା କିଣିଛି 50 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା କିଣିଛି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ଏଇଟା ଦିଦି ଆଣିଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ଦେଇଥିଲା ଲଗେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଦିଦି କିଣିକି ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଲାପ ଗଛଟା ଦିଦି କିଣିକି ଆଣିଛି। ହେଇଠି ତ ଟ୍ୟାପ ରହିଲା, ଏଠି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ତ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏପଟେ ପୁଣି ଅଛି, ଏପଟେ ତୁଳସୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଶନି ଗଛ। ଏଇଟା ଶନି ଗଛ ପରା। ଆଉ ଏଇଟା ମଝିଟା କି ଗଛ? ବେଲ ଗଛ ଆଉ ଉସ୍ତ ଗଛ। ବେଲ ଗଛ, ଉସ୍ତ ଗଛ। ଯଦି ମରିଯାଇଛି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ପୁଣି ବଞ୍ଚିବେ? ଘରେ ଭାଇ ଗଛ ରଖିଲେ ଭଲ ନା ବୋଉ? ସେଇଟାକୁ କାଢିଦେବା ହେଲା। ଏଇଟା କାଢିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆରାମସେ। ଏଠି ଆହୁରି ଦିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ପୁଣି ଅଛି। କୋଉଟା? ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ତ ସେଇଟା ବି ଲଗେଇବା। ଘରେ ରଖିପାରିବି ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ମାନେ ସରିଲା। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଭାବିଲି କହିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଜୀବନରେ ଭାଇ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସିବେ, କହିଲେ କେହି ବି ଆସିବେନି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛ ନା, ତୁମ ପଛ ଟାଣିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଖନି କିଏ ଟାଣୁଛି କିଏ ଭିଡ଼ୁଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସିବେ। ବୁଝିଗଲ ଠିକ୍? ଗୋଡ଼ ଟାଣିବେ ବହୁତ ଲୋକ, ହେଲେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାଥିରେ କେହି ଯିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଦେଖିବନି, ଇଗ୍ନୋର କରିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ବୁଝିଲ? ତ ପୁରୀ ତ ମୋର ଏବେ ଯାଏଁ ହେଲାନି, ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବେ ଯାଏଁ ହେଇନି। କେତେବେଳେ ହେବ ଜଣାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଉଛି ଖାଇଦେବା, ଦେଖିବା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିଦେବା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆଯାଇଛି ନା ବୋଉ କରିକି ଦେବ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଇତେ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ନହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମିଳିବନି ହେଲା। ତ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା। ଗାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଖରା ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଏବେ ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ଟିକେ ଗଲେ ଭାଇ ପାଣି ପୁରା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କୁହନି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି ମାନେ ଭାବିଛି ଘୋଷ ଗୋଟେ କରାହେବ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କିଏ ମୋ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା, ଦେଖା ହେବ ତମ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି। ଫାଇନାଲି ପୁରୀ ଏଇଠି ଦେଖ ଭାଇ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ବୋଉକୁ। ଏବେ ବୋଉ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ମଟର ତରକାରୀ ହେବ ଆଉ ପୁରୀ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ବହୁଛି। ଫାଇନାଲ ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଉ ମୋର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା, ସେଇଟା କରୁଛି। ସେଇଟା ସରିଯାଉ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରୀ ତରକାରୀ। ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍କୁ କରିଦେବା ଏଣ୍ଡ। ହବ ଯେ ରାତିରେ ତ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଯିବା। ଅଧରେ ଆଜି ନ ଯାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ମନ ଆଜି ହେଉଛି ଭାଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଲେଟ୍ସ ସି କ'ଣ ହେଉଛି। ବଟ୍ ପୁରୀ ତରକାରୀ ହେଇସାର ଦେନ୍ ଦେଖିବା। ପୁରୀ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁରୀ हो गया मेरा सपना पूरा। देखिए वेरी नाइस फाइनली।
पका 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 चलो तो फाइनली भाई आसिकला आमर पूरी तरकारी बने आसलुटी तो कथा अनुसार 100 टका दर एथर जोटा करू आग पैसा दे कर ठीक अच्छे चलो खाया बर्तमान चलो खाइबा खाइबार मजा ना आ देखा गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे आज के ब्लॉग आपको भल लगी तो वो कह लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो लाइक करियो सब्सक्राइब करियो सब्सक्राइब करियो लाइक करियो हां लाइक करियो सब्सक्राइब करियो ठीक अछि देखा गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।